Guys, ada satu cerita yang sangat menarik, yaitu seorang bule guys pura-pura goblok, nggak bisa bahasa Jawa. Maksudnya ada benda yang dia buat sehingga kan orang ramai di sekelilingnya guys terkejut guys, kaget guys. Apakah cerita di dalam video pada kali ini guys? Ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun guys, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton. Oke guys, pada kali ini saya ingin berkongsikan tentang salah satu topik di mana kita melihat satu cerita yang sangat menghiburkan, yaitu dengan tajuknya Bule Pura-Pura Goblok Gak Bisa Bahasa Jawa. Endingnya bikin semua shock guys, ataupun kaget. Wow. Dan ini merupakan daripada channel, yaitu channel Londo Kampung guys. Dan jangan lupa guys, berikan dukungan kalian dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Apakah yang dihiburkan guys? Apa kata? Tanpa membasa-basi, jom kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Aku lagi nang Jawa Tengah, Wow. nang Magelang, nang mburi kene iki wis ana Borobudur. Keluargaku lagi nang Yogyakarta, rek tak tinggal nang kono ben aku iso ngeprank nang daerah Jawa Tengah kene. Wis suwe kan nang Jawa Tengah. Punya mantul guys ya, bahasa Jawa yang di ngomong-ngomong guys. Seperti kayaknya memang orang Jawa, tetapi ia adalah orang bule. Ben rodok beda nang video kali iki, aku ngepranknya koyo jaman biyen rek. Aku tak nggawa kamera. Kamera ngene ben krasa rodok beda buat penonton ya. Okay, so let's change to English so that we can prank some people, right? Oh, people are beginning to point fingers. You're pointing at me. Ada sudah orang kenal. Nah, let's go. Okay, alright. I've already heard some people. Some people know Sambil who nonton I guys, am. sambil ngopi-ngopi. No. Crikey, no. Wow. Halo. Wow, Mbak. Hello. How are you doing today? You doing good? Yeah, good. Wow. That's it here. Oh, you sell some food here? Yeah, good. Fried noodles. I'm Yeah. actually looking. This. Okay, look. That's it here. Oh, but. Oh no, she's going inside. I don't need food yet. I need a pee so badly. I'm actually looking for a. What? I'm actually very kabelit. You know what kabelit? Kebelet. It's dawat. Des Dawet. So if I don't reach a toilet soon, I think I'll be very kapoyo. If you know what I mean. No? Mbaknya nih kaget guys ya, langsung nggak tahu. Oke. No, I'm actually looking for the loo. Oh yeah. Is it around here? Can you point me in the right direction? Oh yeah. Which way is it? Iya. Ticket entrance. Oh no, I don't want to go to Borobudur. Oh look. You friend. Kabelit. Open. No, not about kabelit. Pellet. Yes. Oh. Kebelet. Apa tuh guys? Pulau kebelet, Bu. Kebelet. Toilet pong. Kebelet. Kebelet ke pipis pong. Nggih. Oh, kok sakit bahasa Jawa. Badhe kepuyo kula, Bu. Nggak sadar Hah? guys. Toiletnya Rupa-rupanya Om Riko. ngomong bahasa Matur suwun, Jawa. Bu. Rumah makan rambutan. Wah, Iki, Rek. wah. Foto rumah makan. Rumah rambutan. makan Eh. rambutan 53. Ibuke ramah banget. Ibunya ramah banget. Gak wedi Wow. karo bule, malah dijak ngobrol. Luar biasa. Mriku nggih, Bu? Ya, mereka. Oh, oke. Monggo. Monggo. Sukses rek ibuke, sangat ramah. Ya, betul guys. Sangat ramah. Alright guys, I am starving. Let's try to find a place to eat. Alright, I think I found a place here. Oke, sudah What was that, dijumpa. sorry? Do you sell food here? No, not Souvenir. souvenirs, food. You Souvenir. got food here? Have you speak Indonesian? No. Do you sell only drinks or also food? I need to eat. Cool. What about food? Food. Oh.
Yeah, to eat I have. Okay. Over there. Yeah, same. Not here. Same. Can I sit here? Okay. Okay. Fried noodle. Noodle? Sorry, what's that? Oh, you got. Rice, fried noodle, soup chicken, fried chicken. Wow. Oh, wow. So Mbaknya many pun pandai choices. juga ngomong bahasa Inggris, guys. Do you have a menu? Wah. Naan, Menu. Do you have a menu? morning. Fried rice, with egg, Okay. Oh. okay, Bang? Oh. What's this one? The Otos. Otos. Soto. Otos. Soto, guys. Soto. No, that I can see. Otos. Soto. Soto Di terbaliknya, guys. Otos. This and soup. Soto and soup. Otos. Otos ini this is and soup. Soto. Same soup. Yeah, same. Oh, it's a soup. Soup with rice. Lama-lama ngesel. Okay. Yes, please. Mister, soft drink? Wow. Soft drink. Not really. I'm not really into sugary drinks. I think I'll just have the. What do you call it? Just tea without sugar. Tea. Tea without sugar? Dia minta tea. Soda. No, not soda. Tea without sugar. Tea. Hot tea. Yeah. But no sugar, please. No sugar. No sugar. I am anti-sugar. I don't like sugar. But for my health. So I stay. Sorry? Hot, please. Thank you so much. A few moments later. Wow. Here's my food. Soto daging, bakso ada. What do we call this? Ya, yes. This is rice and this is soup. This is soup. Yeah. What's the name of the soup? Soto ayam. Soto ayam, this is ayam soup. All right. Excellent. Excellent. Chicken soup. Chicken soup. Okay, so I'm gonna make the video now, yeah? Yeah. So I make a video. Where do you come from? Sorry? Where do you come from? Wow. I come from Australia. Australia. Yeah. Australia. So I'm gonna make a video, yeah? Ya, video oke. Iki rek pangananku wis teko. Olah ya wis. Iki ono Soto ayam. soto ayam Dene saged bahasa Jawa. ambek Bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa. Ya, apa mau bahasa Jawa ta, Mas? Semua jadi shock, Mau guys. kata bahasa Jawa. Semua lu kaget. kan dijak basa Inggrisan, aku ya seneng lho. Koyo negaraku dhewe maneh. Mau Surabaya Nggih, aku wong Surabaya, Bu. Surabaya. Nang Surabaya Jawaan bendino. Dino tang Surabaya ta. Nggih. Ini lali bahasa Inggrisnya gak lali. Ngono, Pak. Iya kan? Wes, mari makan. Pinten reganipun? Oke, sedanten 50. Sedanten 50. 50.000. Oh, sedanten iya sih lali aku. Sedaya sedanten niku sami nggih ya. Berarti Nah, niki jenenge selawe, niki selawe. Niki 50. Lancar. Oh, salah. Sampeyan kudu sekolah maneh. Ini ku selawe, dadine 50. Nggih? Oke, Mas, seplak. Lancar habis. Erek kapan-kapan arek nang Borobudur, coba nang Borobudur? nang warung pojok Mbak Novi. Wow. Ah, kok ono wong iki apa di prank karo Londo Kampung ya? Di prank Londo Oke, Kampung. Saiki ada yang golek sasaran berikutnya. Aku golek es kepala muda. Es kepala Monggo, muda. monggo. Sami-sami. Erek tak kandhani Mas sik. sami-sami. Kawasan Borobudur iki saiki wis dadi salah siji destinasi wisata sak Indonesia sing dadi super prioritas. Soalnya lokasi nang Jawa Tengah, logatnya, guys. Pak Ganjar iku wis nawarno nak presiden ben iso dadi mandor. Delok Dia punya bahasa Jawa tuh, guys, ya, seperti sebutir-sebutir lancar, ya, bercakap ataupun mengomong-ngomong dalam bahasa Jawa. Andai kata kalau kita tidak tutup mata dan sebagainya, pastinya kita tidak tahu bahwa adakah yang berbahasa Jawa itu daripada Indonesia, padahal daripada orang bule yang berkata dalam bahasa, ngomong dalam bahasa Jawa, guys. Wow, memang sangat-sangat terbaik lah Londo Kampung, guys.
Loh, perkembangannya nang kini. Nah, sebagai tuan rumah, Pak Ganjar iki wis langsung melaksanakan tugasnya rek sebagai mandor, terus dia keliling-keliling delok proses pembangunan, penataan, ambek delok pisan potensi-potensi sing kena digali ben iso memperkuat cerita sejarah tentang Borobudur iki. Masih ono pengembangan iki, wilayahe sik tetep diperhatikan ben keaslian lingkungannya iku sik kejogo rek. Ambek pengembangannya tetep disesuaikan ambek budaya karo adat setempat. Alright guys, now I'm thirsty. After walking around, I'm looking for a dagan. Kelapa muda, guys. Do you have coconut? Yeah, I have. Where is it? Wow, Can I come see here? here. You play video. Yes, I make videos. So no sugar, no ice. Just Wow. the original coconut, please. I've already eaten. So over there, I ate some soto. Oh yeah. Is this my coconut? Wow, you're very good at doing that. I tried it once and I almost cut off my finger. Thank you so much. Everywhere I go, I have a coconut, guys. Selalu ada kelapa, Are guys. you one family? Yes. Are you a family? Yes. Sisters? Yeah. Are you all sisters? Yeah, sister. From Jogja? No, from Borobudur. Dari Borobudur is Borobudur. in Jogja. Borobudur No. no. Magelang. Ya berarti arek Surabaya salah kabeh. Biasanya lah ngarani. Hah? Semua kaget, guys. Ya. TV. Aku tahu mlebu TV. Punya lu Borobudur lu bajane sampean nang Surabaya. Wah, elingi pas Joy metu ya. Cak Dev. Londo desa ngono. Londo kampung. Yo, Londo desa kampung ada. baru dorang tahu, guys. Hai, semuanya jadi Coconut kaget. again. 15,000. What's in here? Wow, cendol, guys, sedap. Like the song. Like the song? Cendol dawet. Are these worms? Cendol, guys. Are these worms? Yeah? Cacing. You put worms in here. Aduh. Are these green worms? I think so, yeah? 5,000. One glass of the worms is 5,000. Wow. I'll ask my friend. Halo, Rit. Yo, iki wis nemu iki. Ono cendol nang ngene. Iya ya ijo, kabang ijo. Di prank. Apa? Mbak Bu Titik. Sebelah warung lor. Nah, saya kira nang Jawa Tengah ono program anyar gagasane Pak Ganjar. Yaiku saben dina Kemis kabeh pegawai Pemprov Jateng kudu gawe baju adat rek. Gak kok, tapi seluruh Nusantara iku baju adate dipakai. Mas ngono rek, pelayanan teko pegawai iku gak menurun, malah masyarakat itu tambah kepo. Iki sangar ya. Pegawene kok gawe baju adat. Kira-kira teko ndi ae? Pak Ganjar dhewe iki ya seneng rek gawe baju adat Nusantara. Pas kedatangan tamu-tamu dia mesti cerita. Dia gawe baju adat apa wae. Saiki wae aku yo tak tuku nang kene ono iki teko endi rek? Iki baju adat endi? Iki Bali ta? Papua apa Bugis? Oh, baju-bajunya, guys, ya. Ngerti apa gak? Cantik-cantik Alright, guys. semua. What do you think? Nice, right? Tepat Nice. iki yo dino Kemis. Syutingnya dino Kemis. Alright, let's go walking around in my new clothes. Tidak. Mau aku kalah ngandeng ambek Pak Ganjar rek. Ngapa? Ngandengan sama. Ya diajak ketemu sih, Benro. Iya ngono ya. Ya Pak, kapan ketemu ya kira oleh Pak. Pak Ganjar iso bahasa Inggris apa gak ya? Oh iso, gak kayak di prank. Aman berarti Pak ketemu aku. Let's go. Wah, dino iki nang Magelang. Enak banget cuacane. Gak panas, rada adem. Oh ya, aku ape ngomong rek. Iki mbiyen
Aku salah. Oh. Aku ngomongnya iku lah Magelang apa Borobudur. Iku lokasi nang Jogja. Oh. Salah rek. Salah. Magelang itu bagian dari Jawa Tengah. Sak jam teko Yogyakarta sepurane ya. Oh. Kesalahan iku. Terus apa ngerti? Ono ngomong sing mikir kayak ngono, Jogja itu berarti Borobudur. Salah teman-teman, sing bener iku Borobudur iku nang Magelang. Borobudur Jawa itu ada Tengah. di Oke. Magelang, Jawa Tengah. Iki. Tuku gue ono day wet high time. Kayak enak. Oh, I can sit down? Of course. Thank you. Wow. I am from the kangaroo country. Oh yes. Australia. Have you been there? Never been. Never been. Nice to see you. Is this With your ice or no? ice but How many? Empat. Sekawan. Sekawan? Yes. You look like dalang. I look like a doll. Oh, I forgot. Yes. Look at my clothes. I forgot. Yes. What is a dalang? Dalang is the Good guy or bad guy? master from Halo, Tripa, halo. player paper. Orang yang memainkan wayang. Oh, I see. Isn't the green one called Kendall? Yes, right. Then Oh, Chendol. the next from rice. Oh, I see. Oh, really? Ah. You subscribe to my channel? Wah, matur suwun, Mas. Put name your scribe. My channel name is Londo Kampung. Oh, Londo Kampung. Londo sing gede nang kampung. Mas Nathan nggak ikut. Mas Nathan sing nang Australia. Oke. Semua orang sudah kenal dia, guys. Nek pengen difoto wong akeh, mangkane tuku klambi koyo ngene. Baju adat Indonesia itu luar biasa. Luar biasa, Thank you guys. guys for watching the video. See you next time. Bye bye. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Londo Kampung guys, di mana beliau membuat satu prank kepada penduduk yang berada di sana guys, yaitu dengan tajuknya boleh pura-pura goblok gak bisa bahasa Jawa. Endingnya bikin semua shock, maksudnya kaget guys. Londo Kampung ini dia mempunyai satu benda yang sangat-sangat luar biasa dari segi dia mau ngomong-ngomong dalam bahasa Jawa, berasal daripada Australia. Saya pun baru pertama kali melihat channel Londo Kampung ini pun adalah disebabkan adalah request ataupun saranan daripada rakan-rakan subscriber Uncle di ruangan komentar. Tetapi walau bagaimanapun, Uncle sangat terhibur dengan apa yang telah ditonjolkan daripada Londo Kampung, dengan permulaannya dia berkata-kata ataupun ngomong-ngomong dalam bahasa Inggris, dan akhirnya sekali berbahasa Jawa, sehingga kan warga yang berada di sana tuh kaget melihat bagaimana Londo Kampung ini dia boleh memperlihatkan kehebatan ataupun luar biasa mengomong-ngomong dalam bahasa Jawa. Apapun, terima kasih kepada anda yang sudah memberikan saranan. InsyaAllah kita akan nextkan video untuk channel Londo Kampung. Jangan lupa guys, berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel Londo Kampung. Saya sangat-sangat terhibur guys. Uncle sangat-sangat terhibur. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.